kay Openg nga gabi iyo. Welcome na naton study interpreting Romans. So balik kita interpreting Romans. So first na kuan. Na. Gina uri ko lang kada mila pay karata yung brasaw nangangalimot ako ila kasunod. Magbutang na ko reminder. So yan nga kuan na gabi taton agenda Romans chapter 2 verses 12 to 16. So adi na kita chapter 2 verse 12 na kita. Yan na ang chapter 2. Praise God, praise God. So yan na otro naton refresh for the second Mamia. Dahil kataya kalugod ako Mamia. Sorry, Mamia. Nalilipat lang ako. Ano na tako na Mamia. Kan Mamia na ini nga Romans is aminin usa nga book han New Testament nga ginsuratin ni Apostle Paul while atoy ha Corinth. So nakatoy ha Corinth pagsurat niya, and then niya primary recipient hini nga letter is ang mga brothers and sisters dito ha Rome, na which is composed yan Jew and Gentiles na believers. So through ini nga letter nagbutang yan mga doctrines or teaching. Okay? So ini Romans. So yan na kanini context ini preceding context kumbaga before hini nga verses o passage natin yan na ang ginaistorya ini is about the gospel. Okay? And gospel is add righteousness of God in revealed dita, and at the same time kinahanglan natin ang gospel para maging righteous kita before God. So naghatag ang reason ni Apostle Paul dito niya letter early verses and chapters, ang reason kaya na naton kinahanglan maging righteous before God through gospel because naturally in nature we are sinner. In-emphasize ni Apostle Paul na ang kabutangan ng tao na tanan kita sinners and under God's wrath. So ametiya. And then gin-discuss kap ni Apostle Paul about nagsusuppress ang truth about God. And then gintagan kap kita warning ni Apostle Paul regarding hypocrisy and self-righteousness. So di ba matunkuan naton. And then gini-stress niya na kinahanglan naton magkaadahin repentance. So discuss this dito ang repentance. So ang repentance is not it's not good work, but nagtitikang niya Greek word is metanoia, change of mind. So inner action here, there outward action. So ang meaning good and repentance before wari ka pakan God, ang direction or ang number one priority mo hay mo nahuna, hay mo kinabuhi is not God. Wari ka pakialaman about God, about aniya desire. Wari ka pakialam. But to nga gin-encourage kita mag-repentance na karagsingon repentance is nag-change ng direction mo panunahuna. So ano mo na top priority is God. Ngan ano tiya desire. Hay mo life. Ito repentance na hiyat mo number one hay mo priority list. Dere unlike before nga dere number one. So dama naton ko na before nga dere number possible na naton priorities, number one priority aton life is money, di ba? Di makamentrisado power, di mga politics. Di ba? Fame, di ba? So ganito. Pero to nga gin-encourage kita magkadagitahin truly repentance, change of mind. I-change mo direction mo pananahon na iti mo pananahon na is tikad to kakan God o ano mo priority in life is about God nga niya desire. So paano natin masasabtan desire ni God is through Bible. Okay? Pag-studyhan Bible and then pagbasahan Bible. So ametiya repentance and then gin-remind kita na kinahanglan natin magkada repentance because may ada tribunal of God o hukuman ng Diyos. Okay? So
Ito yan, motivation kaya ano naton kinahanglan magkaadan repentance. Ngan, tanan nga humanity, napailaromhan, paghukumhan Diyos or God's judgment. Okay, ito aniya, preceding context. So, may ka mo questions, clarification, or comment regarding atong preceding context. Ben, may ko nangalimtan. Waray. Okay. So, yan babasahan ko ang passage. Okay. Basahan nato ng pulong ang Ginoo, pamation naton han pulong ang Ginoo. Romans chapter 2 verses 12 to 16. Ano yan? Abdi na lang ko Bible. Romans chapter 2 verses 12 to 16. So nasa nga di, pamatayon nato ng pulong ang Ginoo. For all have sinned without the law will also perish without the law. And all have sinned under the law will be judged by the law. For it is not the hearers of the law who are righteous before God, but the doers of the law who will be justified. For when Gentiles who do not have the law by nature do what the law requires, they are a law to themselves, even though they do not have the law. They show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their conflicting thoughts accuse or even excuse them on that day when, according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. The grass withers, the flower fades, but the word of God shall stand forever. Oh, thank you, Mami. Let's pray. Dear glorious Father in heaven, we glorify you, we praise you because you are sovereign and loving Father. Thank you for the grace and mercy that you have given to us through your Son, Jesus Christ, who is our Lord and Savior. And Father, we are here humbling, requesting to you that allow us to have understanding, ini nga passage na imo ginhatag-amon to have a message, enlightenment. Let the Holy Spirit teach us, guide us in our study so that you will be lifted up and be glorified. And Father, we also ask for forgiveness of sin that every day we fall short, we fall to sin, but we give praise to your grace and mercy that given us a complete forgiveness of sin and redemption. And Father, I pray that continue pa ni magpadayon na nimo glory haamon life ngayon pag hatag in honor ha imo. We pray this in the mighty name of Jesus Christ, who is our Lord and Savior. Amen. So, okay. So yan ito yan, nabasa ko naman ang preceding context ni Hiya. So, nato ni actor, ini nga, all have. Okay, all who. Ngayon, all who. Amin nataton actor din hi. Tapos, ang actionera din hi is have seen. Okay? Have seen. Amin era action. And then, ini nga without is state. Without separation hiya. An object is the law. Ano ya? The law. Objecting. Tapos next is, ini nga word nga will is state. Okay, state. State in here. Tapos aniya object is okay, will also there is state. Na state will also perish. Open niya sorry will also perish an state. Tapos an object is without the law. Lagi happy ni separation. Separation object. So yan na another word ano ba karugsigan it's sin or another word it meaning it's sin. Na baka ma-idea.
Ini nga sin. Wari-waray sala. Ano't kahulugan ang sala biblically. Okay. So, disobedience. Oo, sige, tama. Disobedience. Oo. So, harani na ya. Actually, ito yung word niya disobedience. Harani na yan, quantity. Actually, Hebrew and Greek word niya, and meaning niya is to miss a mark. Kumbaga, aminin marka, para niya kaigo. So, to miss a mark. So, ito nga, ito, usa nga karon signon. So, pares kita, aminin gimpapabuhatan Dios. Tama, wala naton kahimo, wala naton kabuhat, which is disobedience gyapya. Okay? Or, to do any act contrary to the will and law of God. So, resulta yan action. Okay? Na nakontrahan kaburuton or balaod ng Dios. So, magbuhat ka nga ni nga talapasan balaod o kontrahan Dios, sala ito. Okay? So, ametiya. So, yan na, all have sinned without the law. So, ano yung didi nga law ang pinag-uusapan didi ni Apostle Paul? May nakama-idea? Ini nga law. Law. Kung hawari-waray, balaod. So, yan na, ang balaod din yung naging istorya ni Apostle Paul kay early verses, nagsiringiya nga to the Jew first and Gentiles. Di ba? Ang punishment, nga ang blessings, pagkuhan ni God. So, ini nga law, naging istorya is the Mosaic law. Mosaic. So, ang Mosaic law is amituyaan ang mga balaod na ginhatag kan Moses. Oo, Mosaic law. Okay? So, dito ito, ameton pinaka-constitution han Israel ang time ni Moses. Okay? Or, batas, law. So, gimpakita upod neto ang law didaan ang Ten Commandments, nakatawang Mount Sinai Moses, tapos ang mga offering, ritual, sacrifices, di ba? So, kung nagbabasa ka mong Bible, may gigits niyo ito. So, Mosaic law, ameton ginkukuan didi ini nga law. So, yan na, nasing diri Apostle Paul, and then, perish. Ano't another word on perish? Nainamdom pa ka mo? Usually, nagyan na nato nini. Word on perish is to be put to death. To be put to death. So, without the law. So, yan na, ginkukuan kita ni Apostle Paul, nga tanan nga nakasala, na diri kaupod ang Mosaic law, will perish without the law. So, iniya nga kuan niya is a warning niya, at the same time, kuan niya hatol, judicial pronouncement, na diri ya excuse nga diri ka paparusahan ng Dios ay kay diri man nakmaramit batas. 'Di ba? Diri ka napaparusahan. 'Di ba? Paparusahan ka lagyapon han Dios. Okay? So yan na ito ya usually iniha din tama yung description han Gentiles. 'Di ba? Gentiles. Kita mga Gentiles gud kita nga primarily wari kita maka-receive han Mosaic law. Okay? Mga Gentiles kita ini. So yan na gusto ipabaruha aton. Tapos ikaduha, amin niya Gentiles anwaray balaod, may dalagyapon niya kabalyo, may kabayaran ng sala. Okay? So bisan waray ang Gentiles, bisan waray haira an Mosaic law, pag nakasala ka, may dalagyapon penalty. Perishing lagyapon. Okay? At the same time gyapon comparison kasi niya all who have amin niya naton another actor. Tapos naton another actor is have seen pero anera kuan na anera ini nga word nga under is agreement state the law.
So naton actor din is amin yan may ada na mosaic law. Okay? Naton actor din ini nga subject. All who have may da na law. Under law na hera. So mga Jewish, mga Jew, primarily Israelites. So may dagyapon pag nakasalera, bisan may adera, maram neran mosaic law, nagpailaram meran mosaic law, may dalagi hapon judgment. Husgahan lagi hap. Ano ba't another word han judge? Baging topic natin niya. Action. May na ka mo idea? So another word han judge primarily is to separation. So kumbaga illustration, ikaw nga di ka ha prisuhan, ikaw diri ka. Separation. Primarily meaning silya elektrika ka, ikaw bitay. Adilawat literally, ikaluwat lifetime imprisonment. So kaya impyerno, ikaw 70 degrees. Gravity mo sa 100 degrees ka. So, ito yun, primarily meaning it judge is separation or to sentence. Kung paghatagin system siya, kumbaga sentence, ano ba't nararapat tayo mga, ito ba condemnation, punishment, okay? So, makikita natin nga, tanan nga, without the law, Gentiles, and primarily Gentiles din enigya primarily is the Jew. So, yan na, makikita natin nga, tanan nga humanity is under God's judgment. Ilarom ka man ng mosaic law or diri, you're under God's tribunal. Diri ka rigsignon nga diri ka ilarom man mosaic law, diri ka na i-judge ni God. Diri. Ano man is above the law. Diba? So, paano natin makisisiring na all humanity is under judgment ni God? May dagapit ha Bible nga di kita natin passage na yan Romans chapter 2 verse 5 to 6. Orig bawla. So nasing nga di ginihingal man ako, nagayayakan lang ako, ginihingal ako. so nasing nga di Romans chapter 2 verse 5 to 6. But because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. He will render to each one according to his works. And verse 8 to 9, nasa nga di nga, 8 to 9, but those who are self-seeking and do not obey the truth, but 9 to 10, there will be tribulation and distress for every human being who does evil, the Jew first and also the Greek. But also, glory and honor and peace for everyone who does good, Jew first and also the Greek. So ito pala nga verse, gipapakita nga, all humanity, Jew or Gentile, not under the law of Mosaic law, or neither you're under Mosaic law, you are under God's judgment. Okay? So all humanity is under God's judgment. Another passage sa Bible nga nagpapahibaro nga all humanity. So regardless iti mo nationality or race, Jewish ka man or non-Jewish, we are all under God's judgment. So nga di kita sa nga passage pinaka first book Old Testament. Ano man? Exodus, Job, first book. Genesis. Job. Genesis chapter chapter 6 chapter 6 verse 5 to 8 chapter. Oo. Chapter 6 verse 5 to 8. Yun naman makategory ni. Ano may story ni? Awa din Ma'am Lisel. Pwede Ma'am Lisel pakibasa Ma'am. Chapter 6 verse 5 to 8. Yes. The Lord saw how great the wickedness of the human race and become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil.
The Lord repeated that he made human beings on the earth, and his heart was deeply troubled. So the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I will let that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Yes. So may ito pala nga verse nga kan Noah an lunop or flood. Okay? Makikita natin na all humanity is under God's judgment. Kaya gin-judge na niya ang kalibutan. True. Iya gin pakita ang iya judgment pinaagihan paglunop. Pero nagpakita yang grasya kan Noah. 'Di ba? So same gihapon ni niya yan nga verse under Mosaic law or not under Mosaic law, dili ka man nakilala ang Dios or iba man animo Dios, ada ka lagi hapon ha ilaromhan han pagsirot or hukomhan tinuod nga Dios. Di ba? Bisan it kuan hit Muslim, hit kuan hit ano pati ba nga group ito nga Buddha, Buddhist, mga Buddhist, bisan diri ra maaramit Bible, diri ra nakilala kan Jesus, dalaga pera ilaromhan judgment ni Jesus Christ. Okay? Naigets ba ya? So, regardless it imo denomination, race, or nationality, tanan nga tawo is ada ilaromhan paghukomhan Dios. Ngan last nga verse nga nagpapakita nga ang tanan nga tawo dahil laromhan lunopan Dios. Lunop han paghukomhan Dios, sorry. Paghukomhan Dios. Busog na kapoy pa. Revelations, favorite book ni Ma'am Ami, 20 verse 15. Sige Ma'am Ami, last book ang New Testament. Oh. 20 verse 15. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. Verse 15. Ako, wala yung pabasa ni ko. Kaya judge na ako. Lalagyan. Book of life, di ba? Oh, yes. So makikita natin na bisan ano nga nationality or denomination, bisan hino ka pa man, pagwari dito ti ngaran ha, book of life, impyerno ka. Diri ka pwede mag-share nga, kay wari nag-share ako ng Bible. Wari, di ba? Wari ka dito record. Naghisi ka pa ako nakapag-register kasi manangarang nga rin. Oo, nabisi ka pag-register ni mo SIM. May time ka lang na pag-register ng SIM. Kamu pa udah na yung register. Dito nga na book of life. Wala ka dito. Oo. So, connected from Old Testament Genesis to kan John Revelation ngan kan Apostle, connected diya nga nagpapasabotera nga tanan nga tawo dahil ilaromhan paghukomhan Dios. Regardless you're under the law, under Mosaic law or not, we're all being judged kung makasala kita. Okay? So, truhan natin passage, balik itan Romans chapter 2 verse 12 to 16. Makikita natin na God's law is universal. Okay? God's law is universal. Saring mo pa, ignorance of law excuses no one. Diba? Kay dito haamon, pwede man magmarijuana, pero pagka di Pilipinas, bawal na. Priso ka na. Di ra ko maaram. Dire, kuang kalagihap. Diba? Mag-aato bangkahan penalty hanimo pag disobey or pagkontra hanlohan Pilipinas. Sige ma'am. Balyo kita. Wala joke. Makaka-escape kuan ko din yung nga luha. Oo. Kay buot niya. Di ka makaka-escape. Kapag
Ngayon ito gubis na pati labog. So, amo ti ang kuan tanan huhusgahan han Dios. Okay? Kung wari ka man diri ka man ilaraman mo sa iklo, you will be perishing without the law. Pero kung ada kaliwatan mo sa iklo, you will be judged by the law. And then nasa nga mga ibang theologian, mas worse ko non kabutangan mga Jewish. Kaya they know the law, pero nakasalalaga pera, mas grabe ko ng punishment ta era. Okay? Isa rin nga ibang theologian. Iba na, mas mapaso na. Mataas na ang kuhan ka, temperature. O, iba na nga lihir. Ato na irat kuhan. Oo. So, actually, di yun no ba kuhan ni Satan diriya, mo pikabutangan ng impyerno. Iyan pinaka-worst ang kabutangan ng impyerno. Oh. Diri at kuhan dito king. Diri. Kaya pinakamakori. In the future nga, magkada ng final day, the day of judgment, ang pinaka-worst nga makaka-receive punishment is Satan. Okay? So, waray lang, na-share ko lang. Satan is an angel. The fallen angel. Oh. Well, iba man oh. Oh, mo say man niya nga angel. Nabasa ko na harani niya image ko ninyo. Yes, so mga usaya nga worship leader. Truhan niya image nga perfect nga ginhimo yan ni God as perfect. So aniya perfection gin kadinihaya ulo. Wow, dapat i-worship ya pa ko as God. Oh. Oh, so that's why yes, that's why kung gin-bless ka ni God nga sobra ka husay, ayoy ka diha ulo. Okay. So, kadilat yan. Bahala na dumapat na ilang pag dapat ulo. So, ame tiya. Okay lang yan, tiyan. Okay. Yes, okay lang tiya. So, ame niya, ame to gusto paborahaton, all humanity is under God's judgment, including the people who don't know the Mosaic law, the Gentiles, and then including the people who know Mosaic law, primarily the Jew. And then God's law is universal para nga tanan. Okay? So, ang kalibutan, isa rin pa akong teacher, Pastor Tim Spears, nga may dati natawag nga covenantal, covenant regarding ha creation. Covenant of works, iba nga yakanera. So, halaram na tiya nga terminology. Kanang Bible student tayo tiya. Okay? So, yan na. Any comment, question, clarification? Comment? Hindi ba? Hindi gusto mo i-comment. Mia. Ikaw, Mama Mia. Mag-comment ka? Okay. Pero kay Oh. paglima ba yan ang kuan, requirement? Because So, paglima. tirog pa ya. So, amin tiya, and then, amin yung condition han mga under the law. Okay? For it is condition ini. It is. So, ito nga it is who are under the law. Amin tatong subject. Okay? And it di rin yung taga Eastern Samar. Okay? Ini under the law. Okay? Manggait. Manggait. Tapos, ang mga under the law is state is not. Okay? Is not. State inihiya. Tapos, an identification ini ang mga under the law is the hearers of the law. Amin tera identification. Okay? Tapos, subject, hera lagihap, who, state, are, righteous, object. Naya, sobra kadami ni. State, tapos object, righteous, tapos, location, before God, presence. Diba? Amin location. So yan na, amin ni kuan nag-history ni the righteousness within the Mosaic law. Okay? Ano ban pagiging matadong di daha Mosaic law.
So yan na amin niya condition as any hearers. So yan na, for it is not the hearers. So gipapahibaro ni kuan ni Apostle Paul, labi ng mga primarily ng mga Jewish na may adahera maaram herat mosaic law. Okay? Na kung ikaw nangungusog kay ito nga mosaic law nga para gusto mo maging matadong nga atubangan ng Dios. So, amo ito, diri ka magiging matadong under the law, under the mosaic law kon puro matikala. Hearers kala. Okay? Righteous, you will not be righteous. Ano mo kabutangan? Kung ada ka ilaruman mo sa iklo, tapos puro matikala, iti mo kabutangan, diri ka matadong hatubangan ng Diyos. Okay? So, amo ito tiyakuan. So, ano't another word han righteous? So, adin nga word, right. Tama. Diri ka magiging tama or upright, matuwid, matadong hatubangan ng Diyos kung puro matikala. Okay, may da ka mo comment pa kaya na? Maray? Nagtitirok pa. So yan na amit ya. Duduwa ka lainan aada, ha? May da mo? Duduwa ka kalain duduwa ka category or kalainan nga tawo nga ada ilaruman mo sa iklo. May da kita hearers, may da kita doers. So amin in comparison. Okay? Ang comparison is ang subject nga di is doers. Who? But who? Kulang ngayon who ano? O who ngayon di who? Possession nera. Identification is doers of the law. Okay? Tapos, nera state, ano na, will be justified. Amatera state will be justified. May malimandak na. So yan na, ang mga tao nga ginpapakuan ni Apostle Paul, kung ikaw ada ka mo sa iklo, diri ka magiging tama or matuwid hatubangan ng Diyos kung purpan matikala. Pero kung gusto mo maging matabdong kinahanglan, doers ka. So, another word on doers is obeyer. May dagan word na obeyer. Obeyer. Masunurin. Keeper. Okay? So, amo lahat magiging matadong if you are the doers of the law, mosaic law. So, amo ito niya. Pero ang pakaya na ito ba, dida? Consistent mo ba maihimuan nakasurat ang mosaic law? Bisa nala ang 10 commandments. Di ba may dito nga, you shall not steal, do not bear false witnesses, covet. What I did? Oh, covet. Di ba ito nga, di rila tao but things kiyap. Na gusto mo makuha ito, ma-acquire mo. Okay? Nagkukuang ka. So, ito yung akuan natin nga, diri mamimintin. Tama, di ba? Pero gusto ipaibaro aton din ni Apostle Paul para mga ada ilaruman mo sa iklo nga hunanera iniya diri niging tutut duha aton ni Apostle Paul nga anaton pagiging matadong ha Dios diri pinaagin buhat. Kasi balaod nakikinanglanhin buhat. Negets ba ako? Naintindihan ba ko niyo? Ano ya? So, amin niya, diri lahi Apostle Paul ito niya ko, nakot gap ito niya Leviticus chapter 18 verse 4. Ano ya? Leviticus 18:4. Sige, hinutada na. Apo. You must obey but my laws and be careful to follow my decrees. I am the Lord your God. So, ano yung laws talaga? Diri la tutubla dapat pag propan matika. Na, oy, okay na, nakabati ka na. It's not all about may daka knowledge. But it's all about ginihimo mo ba? Itada didahan mosaic law.
Naigets ba ya? Kasi pag diri mo ginihimo, diri ka magiging matadong hatubangan ng Dios. So makikita naton ang law nag-aaroyahin performance sa tao. Pakana ko ba kaya ba natin to? Diri, di ba? Tapos yung iba gyapon tuton ni Apostle Paul regarding ang pagiging matadong Mosaic law is not the hearers but the doer is in Galatians chapter 3 verse 10. Sige. New Testament. One day after Ephesians sa dito. Galatians chapter 3 verse 10. Sige, Ma'am Regine, ada ka. Nagbibiling ka pa. Sige, Ma'am Lizelle. Ada ni Ma'am Lizelle. For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written, curse it, everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Oh, nasa ni Apostle Paul, kung diri ka man makatuman ada di daha balaod or Mosaic law, imbis nga blessing, curse or tonglo, gaba. So amiton penalty once na mag-disobey ka hanlo or wari mo buhata han Mosaic law. Naigits ba ko niyo? May da ka mo comment, questions, clarification? Waray? Yan na. So, amin gusto ipay-baro aton na ang pagiging matadong didaha Mosaic law, diri la tutob kala puro panmati. Kinanglan nimo buhaton. Ano sa ikot Oo. ang Moses na tayo. Yes. May dagya pa ito na yan ang panahon. Faith ng Gusto nila Mosaic law. Na una nila ang justification or pagiging matadong para ka maging matadong hatubangan ng Diyos, kinanglanhin buhat. Balito nga tayo na faith plus Work. Ang time pa ito ni Moses. Oo, Moses nga. May dagya pa itong time ni Apostle Paul, nga until now, nagre-rig nira nga kapag igin matadong ang tao, daha balaod Mosaic law. So, amit yung kakapten banera. So, kinanglan natin buhaton lagyapan Mosaic law para kita maging matadong. Pero pagkalihan New Testament faith, Iba na. iba naman. Yes. Faith alone naman. Di ba? So, amit to ginko pa ni Apostle Paul, papaintindi ni Apostle Paul kung ano ang condition han Mosaic law. Okay na kung gusto mo maging matadong hailaroman Mosaic law, dapat diri ka puro panmati. Kinanglan gin bubuhat nimo para ka maging matadong. Pakaya ko ba tanan ba kita maaramit Mosaic law? Labi na kita ng mga Gentiles. Di kita maaram perfectly. Di ba? Oo. So, amin din gintututduan kita ni Apostle Paul na it's not all about nato pagiging matadong Diyos, diri pinaagihin buhat naton. Kung pinaagihin naton buhat, diri naton kaya. Kasi, ito, number 1, diri kita maaraman nga tanan na naada Mosaic law. Bisan nila nga 10 commandments memorize ba niyo? Ako diri ko gyap memorize. Oh. So kung diri pa nato memorize, how much more pagbuhat? Common na ubuan na. Common. Bisan na lang nga common naton maaram. Pakiano ko ba? Consistent mo ba nahihimo? No. So kung iti mo pamaagi para ka maging matadong hatubangan ng Dios, pinagit balaod ni Moses, makuri maging matadong. Di ba? Naigit si Baya. So yan, makikita natin solusyon. So yan ito Wala na ka comment, question, clarification. There's nothing. Balik kita haton main passage sa Romans chapter 2. So nasing nga di Apostle Paul kada na yan transition. Okay? Or reason. So warning ini ni Apostle Paul para mga aadahan kawanhan Mosaic law. Okay, may da kasi yan nga mga panahon like mga Sabadista.
direra na kukuan lagi pera nga pinaagi pagiging matadong is ada din ang mga balaod ni Moses. That's why direra nakaunin baboy. So kita mangyap di man kita nakaon baboy. Karne lang baboy. Oo. Di ba? Kuan ni Ma'am Lisel. So ame tiya. Okay? Oo. So yan na ame to nga gimpapainumdum ni Apostle Paul gimpapaintindi kung kamo na mga Jewish nagkakapot kamo nga pinaagihan balaod ni Moses magiging matadong kita hatubangan ng Dios ada kinahanglan mo buhaton diri ka lapurpan mati. Tapos gipaparealize ni Apostle Paul nga anay daw diri ko ini kaya buhaton. Kay pag sinila ni Apostle Paul nga doers. Okay? Wari ko pod kasurat niya di diyan for when sa Gentiles anay surat ng panay para So, ininaton passage yan na ang verse na araman is transition niya from early verse na kuan regarding within the Mosaic law, righteousness within the Mosaic law. Panlatin niya iton amin ni imay tanay nasinga di for when time tapos subject is ini nga Gentiles. Okay, Gentiles ang naton subject nga di. An identification na naton subject amin niya who do not have the law. So state nera or possession era possession is warehera law or Mosaic law. Okay? Amin niya. Tapos ituan line niya by nature means ini nga word nga by is means siya state tapos amin niya by nature upad niya ini nga kuan means it means by nature so action nera is do object and action is what the law requires. Okay, objecting so ame to Gentiles ini nga kuan na aton ko kuan is identification yan description ni Apostle Paul han mga Gentiles do not have the law tapos an action ni ng mga Gentiles ang aton subject is ginihimo nera kun anot adat requirement han law pero wari hairan law so they are not under Mosaic law pero ginihimo nera naigisa ko niyo. So, may daba ka mo comment, clarification? Alright? So, yan na makikita natin dito nga God instilled in humans His righteous judgment and sovereignty. So, usagyapin nga Gentiles, bisan waray haera, di rin nera possessan Mosaic law, pero ginihimo nera because so DNA kumbaga being man or human ginbutang gid ni God aniya righteous judgment. So pag sinabi ko nga righteous judgment is included na ito niya rule aniya law, universal law. So for example, ibang bansa nga waray Mosaic law or kaya tribe nga ibang tribe nga ato nagodit kagubatan may danira mga rule nga to nga for example bawal mangawat bisan dirira maaram Mosaic law pero in nature nakakaabatera nga maraot talaga ito tama bisan itawag kita nga mga Pilipino yan lately may dako nabasahan na Hanyos GMA may da sumuko ha mga pulis nga killer. Tapos kimpa kanya yung pulis king kay niyo anera yung pata is driver. 'Di ba? Ang truck ba ito truck driver? Taxi ito no, taxi. Hold up nera, 'di ba? Gimpatay. Tas gintudlok niya kun hay niya gin labog. Ginbutang an lawas ang driver. Pagtudlok niya nakatuok hiya. Kasi in nature talaga, ginbutang talaga haton ni God, in nature, itiya righteous judgment. Or ito nga tinatawag nga divine,
universal law, divine law of God. Okay? Na haton normally makakaabot gud kita nga bisan diri kita nagbabasa ng Bible lan una, maaram gud kita nga maraot mangawat, maraot magkuvet. Di ba? Bisan diri kita nagkukuha nito. Yeah. So makikita naton ya kasi kaya no kita nakayakan nga gin-instill ni God in human and a right, God righteousness and sovereignty. Bisan na tribo siya ko pa kanina, usa nga tribo nga ato kagubatan, may dan nila gin-worship nga God. Kaya gin-instill ni God na may eda pa above being kontra human being. Yan ang gets ba yan? So amo ito nature ito nagawa sa aton kay ginbutan ito ni God. So amo ito ya bisan diri kita nagbabasa in Mosaic law di kita maaram pero tungod nga gibutang ni God nga amo ito ya nakaka-feel kita in guilty. Pag, for example, nakabuhat kita in covet, in pangawat, di ba? So, napifeel kita guilty. Oo. So, amo ito ya nga, God instill in human, ginbutang ni God. May da ka mo comment, question? Waray? So, ini ako ni Apostle Paul, illustration ni Apostle Paul na ini na mga Gentiles bisan kuanera bisan waray haeran balaod pero ginihimo nira kun ano't ginaaron balaod. Diba? So, amin niya, they are saring pa nga di ini nga they are is the result and action kay ginihimo manera. So, amin niya, they are law to themselves. So, amin to nera result nera state. Nera state is they are law to themselves. Okay? Naging klaro pa ni Apostle Paul. Inference, even though they do not have kulang akong word. Waray word nga have, sorry. They do not have the mamata na ma'am. State. They do not have the law. Okay? So, amin niya. So, through ini nga passage, gin-clarify ni Apostle Paul na bisan ng mga Gentiles, dire ra maaraman mo sa law pero ginihimo nera. So, ginpapahibaro ato ni Apostle Paul through ini nga verse is when God created man, God put His divine rule, universal rule in human being. That's why, ito nga, kuhan kita, instinctly, naturally, we, nakakaabat kita nga, diri ko din ni Asya. Bisan diri kita maaramit mo sa iklo. Nagets ba ko niyo? Bahala na ka mo pag-intindi ito. So, ito nga, kuhan niya, bisan na leto ha, atong gin-studyhan Romans chapter 1, verse 19, di ba nasa nga ito nga, basahan ko na lang natin. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. Diba? So, upod na ito, sari pa nga di, patrong ko ha, for what can be known about God. Upod na ito, di dan, judgment ni God, aniya, standard. Ito ya, is plain to them because God has shown it to them. So, higad ko talaga ito, nagpapakita aton na kumbaga hakuan ha cellphone gin-installan na kita. Gin-installan kita in divine rule ni God, universal rule or judgment and sovereignty ni God. Pero to diri na natin makuha, diri ko kita makadahin 100% clarity regarding God's judgment and sovereignty because of the sin. Because ang natin state is being sinner. So, ito hindrance na diri natin makuhahin 100% clarity kung ano God's judgment. So, ito. Pero mababaro kita, ginpakita ito ni God through gyapon ini nga scripture nga passage para makaada kitang clarity about God's judgment and sovereignty.
Any comment, questions, clarification? Waray? So, ametiya, makikita natin nga, because God has placed the knowledge of His judgment within man. He may understand it, but cannot fulfill it perfectly. So, we understand God's judgment, naturally. Pero dili kita maaram nga, tikang ito kan God. Kuan kita, kumbaga, subconsciously, not aware. Makuri man yung words. Okay? May da ka mo comment? And then, ang word din nga Gentiles is, kuan good niya, another word is, labot lang ang non-Jews is pagan. Oh, di ba? So, bisan mga pagan word, pagan community, bawal ko dahirat covet, manghawat, tama, di ba? Kay instinct, in nature, ginbutangan ni God aniya, divine judgment kada tao. Pero ama to nga diri lang kita maklaruhan ito kung magkaadang clarity. Kay tungod na naton kabutangan as makasasala. Pero ama to nga through hindi gyapon nga Bible, mababaro kita diri man 100% nga clarity pero magkakadang clarity about God. Okay? Comment, questions? Paray? Paray pa. Klaro pa man. Maray pa man. Okay, so para ako pa ngayon didi. So amiton action description. So may dapaya progression. Nasa pa nga diha balik kita nato passage Romans. Susulat ko nala. Gin ko pa na ko ni. So nasa nga they show that the work of the law The requirements of the law. show that the work of Laka na nandala They ni. show that the requirements of the law are written. Dere adi na kita they show They show that the work the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness, and their thoughts sometimes. and their conflicting thoughts accuse or even excuse them on that day, when according to my gospel, God judges the secrets of men by Christ Jesus. Okay. So yan ang ini nga sentence sa naton action din is the word show. Amin niya. Adit aton actor. Okay? An object kanaton action is that the work of the law. Siya nin object. The work of the law. Tapos state. Ini nga is written object. Okay, ahan na ng object purple. So, tapos location on their hearts. Hinini nga day nga there. Location in. The Gentiles ini, di ba? Na wari nira mosaic law, pero ginihimo nira ang require ang ginaarohan mosaic law. Ya bisan waray hairan mosaic law. Inutro ko lang verse. So nga di so amin niya gin-emphasize ni Apostle Paul. They show that the work of the law is written on their hearts. So amin to nga gin-instill na ni God bisan na Gentiles ito nga law nga adakan ito nga law nga tikang kan God ginbutang na God talaga ito aton heart na naturally in instinct we feel bad kung nakakapangawat kita, kung nagko-covet kita. So ganito ya. Sometimes ano pa, dili kita liwat maaraman iba kay tungod man ko tainted kita with sin. So that's why nakikinanglan kita in scripture, word of God para magkada kita in clarity about God. Diri man kita makakuha 100% na clarity through the word pero amin yan accurate to know about God, the truths about God. Okay? So, amin niya, diri kita nagpupush in ano man nga denomination. Ang natong gipupush is
ang kamatuoran nga ginpapakita ni God aadaha Bible, aadaha Biblia. Okay, amo taton gina-apply, ginaaram niyan gina-apply. May ka mo comment, question? Alright. And then nasa ning paya nga di, while they're conflicting their conscience. Also, there's this. Ano another word din nga conscience? Conscience. May ka mo? Correct sigons? In English. Ha? Konsensya, Tagalog. Ano konsensya? Konsensya is as the inward faculty of moral judgment. Yes. It's in an area, inward naton area, thinking or understanding. But it, about it, consensya diha. Yes. Understanding. Kung naman din iniisip, maganda na pipili. Oo. Oo. Amay tot nagkukan sa timkuan. Kung saan nag-aaway yan, Padara ka man ito. nag-aaway din ang heart niya, hindi yung mind. So, another word and witness is testify. Okay, another word din niya. So, ini na mga Gentiles, amin niya, kumbaga, ang nagdadarahera kaya nabubuhat, amin yung reason or means. Kaya nira nabubuhat ang Mosaic law, kaya because nira moral judgment, inward, nira conscience. Okay? Kaya ginbutangan talaga ni God, nga maraot ito nga butang. So, bisan diri kita maaram ito nga Mosaic law, tungod nga ginpakita ni God, or ginbutang haton ni God, ani law, universal law, nabakukan kita. Yes, bagan ginbubuhat naton we feel nga, oy, bawal ini. Maraw tini nga butang. Mosaic law. Mosaic law. Yes, So, amin niya, ako po nagkakaintindihan kita din dapat number 4 nga nini nga usa. So, amin niya nga, dapat nakakaintindihan kita. Nalilipat na ako din na ako notes. Kayo, duduwa na number 3. Ang outline. So, kung dapat number 4 ka din nga usa. Binalik-balik ko na kaya din nga usa. Goy, ini. Sorry. So, mare ko ballpen yan nala. So basta amin highlight good talaga nga anaton subject the Gentiles papakita nera nga na ang balaod ng Diyos adayra kasing-kasing. So pinaagi ito nga conscience. Yes. Ang reason kaya may dito yung rasugad kay because God shown it in Romans 1:19. Yung kung ito ni Apostle Paul. Tapos ini nga another word and conflicting, primarily meaning dito is kung niya reasoning or computation. So, and their conflicting thoughts accuse or excuse them on the day. Time liwat inihiya. So, niya nga unconsciously nabubuhat han mga Gentiles and Mosaic law because truhan ko anhanera reasoning nga era mind, moral judgment. So may dahira so ganito nga thinking or understanding because ginbutang ito ni God naturally or gin-install na ito ni God in human. Kumbaga cellphone may application na kita han law of God. Comment, question? Waray? Kaya dapat na consensya. Dapat under your Nano? after nahit ko na. Paras lang ikan po. Ako konsensya yung oras na susulat ko na lang kaya nakukonsensya. Ayun. Actually ko tiya nga ito sa nga butang maaram na kita nga bawal. Mas maintindihan naton kung nabuhat naton amo ngayon nga bawal. Kasi experience is the best teacher. Teacher, Diba na experience nimo nga may niya bad consequence.
Once nga ginbuhat mo ito nga bawal. Sa buka. Sabdulan ka na. Ito, kay mga raot ito. Tapos, dahil ka man nato, raot ko, buhatan. Yes. Ama Ni gusto ipabarato ni God nga in His creation, ginbutangan niya law. So, part na kita itohan law ni God. May na God, ito may tinatawag ng law of gravity, law, di ba? So, dito igad na ito nagbutang. Okay? So, ito nga, tapos, ginbutangan kapitan ni God ito nga thinking or kamalayan regarding law. Uy, bawal ngayon sa ganini. We feel guilty. So, nakakapangawat kita, nakakabuhat kita maraot ba? Bisan diri kita maramhan, kuanhan, mosaic law. So, may da ka mo comment? Tapos, ang kanini, ang mosaic law, nagre-require siya obedience. Kay doing, gini-emphasize din ni Apostle Paul, work. Diba? Work. So, obedience, nagre-require siya perfect obedience from man. So, bisan ini nga Gentiles, ini nga pagyakan ni Apostle Paul, when Gentiles do, so kadini bisan marayaran balaod, diba, pero ginihimonera, kung niya, illustration ito ni Apostle Paul. Illustration. Pero ito nga, bisan na ihimonera ito, ang balaod, nagkikinanglanhin perfect obedience. Nakasulat na gabi ito James chapter 2, nato kita James anay, chapter 2 verse 10. Chapter 2, verse 10. Yes, oo. For whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all. So, stumble one point. So, bisan lausa nga wari mo kahimo, guilty ka ng ngatanan. So, perfection. Kailangan, pag nagbuhat kan mo sa iklo, diri lausat mo, i-obey, tanan dapat. Diba? So, pakayaan ako, kaya ba niyo ito? Agoy. Bangin ng what letter? Ang magkarami sa pusa. Diba? It's not, kasi din kung gusto mo, aminit ko, ang standard ni God, kung gusto mo maging matado nga iatubangan, iba kasi tao. O pag exam, pag di mo score 80, pasar ka. Kan God, kinanglan 100%. Bisan 99 na mo score, hulog ka lagi pa iya. Kaya kinahanglan 100. Maka-perfect ka. So, wala ito kaya hit tao. So, amin papaintindi din ato ni Apostle Paul an ma-realize ba naton aton pagkinahanglan kan Jesus. With our own works, we cannot be righteous before God. We need Christ. Diba? So, ini illustration na diri ni gintutot ni Apostle Paul nga kita na context ba? Bangin may magya ka na yung ay kita kay pinagit law, nagbubuhat it law, justified. So, out of context, diri to dito gintutot do ni Apostle Paul and justification is by works. But ginpapaintindi ni Apostle Paul parahan mga adha mo sa iklo. Na ito nga mosaic law, diri asyan pamaagihan Dios para maging matadong kamo. Ang gospel ang pamaagihan Dios. Diri an mosaic law. Okay? Ang gospel. Okay? So amit iya. And then gin-remind gap ni Apostle Paul nga may time when according another word ng gospel is good news or glad tidings. Okay, according to my gospel, God judges the secrets. Another word on secret is unseen or hidden of men, humanity, by Christ Jesus. So through the gospel, nabaruan kita na may the day of judgment by Christ Jesus had been revealed. So pinaging gospel, yung pahibaro kitahan Dios nga may adlawhan paghukom ni Jesus. Okay? Ngayon iya paghukom, righteously tama ito. Hukman niya nga tanan. So yan ito kung ikaw, magdidigon ka nga mosaic law, the law,
is pamaagi para ka maging righteous, kinanglan perfect mo yung mahimo. Magsayop ka lang usa, diri ka na righteous kan God. Actually, tanggal din. Bagahin, diri niya gintanggal. Sunod pa yun nga verses, gin-emphasize good ni Apostle Paul kung nanatlo. Have next chapters, ginkuan ni Apostle Paul ang purpose ang law. Ang law, amin na nato nagiging teacher. O aminin pamaagihan Diyos para madara kita kan Christ. Kaya pinaagihan law na baro kita nga we need a Savior. Di ba? Na, hopefully makaintindi kita nga we need a Savior. The moment nga nagbabasa kita han Mosaic law na nakikita naton kalugaringon nga wari kita capacity. Ano makuri ini? Kinanglan baker. Oo. Ang conversation, di ba kaya ang kan Moses na tayo Mosaic law. Plus work mo na ito, kailangan may dabugat. Tama, oo. Amo may hindi tanggal ni Lord nga din ha. New Testament. Kung amo lagi sa sugay, dere na tanan makakasunod. So, yes, so. Dere, ano yung balik pa mga hiyaw pinili. Actually, itaada kan Moses, amatiya, pagpaintindingan, promise or shadow about Christ. Na, amatiya nga, kuan na, naton righteousness, ada naman kan Christ. So, itutot dito next chapter. So, nadira ko ma-spoil kita aton study ba. Pero, iti ba yung may na idea maaram na. So, amatiya nga, kuan niya, dida Old Testament kan Moses is ada dida an shadow or typology, type regarding about Christ's suffering, the gospel, life, death, resurrection, and ascension, ada dila Mosaic law. So, amin niya, kumbaga, haaton niya na is, by faith, naturally, ginihimo nato an law, an Mosaic law. Smooth na iya. O, diri ka nga, ginihimo niya para maging righteous ka. Parang natural yung na gagawas ng Oo. Parang yun na, dere yung masasarin nga pinipirit mo or Oo. kapag hiwa. Yes. May test time na amo din susundot kay para maging matalong ka. Yes. Yan na may faith ka, amo maging bubuhat mo na Oh, pagkalo. Yes. sa imo interaction. Yes, ama na fruit niya. So, ametiya, makikita nato na ang pag-judge ni God, to separate ni God, is mara naman kita nga universal, is by Christ Jesus. Makikita nato even Christ Jesus know the secrets of men. Wala yung nakakahida iya. He'll know. So, showing his divine nature. So, ang tawag ito, ang nature ni Christ is 100% man, 100% God. Itawag ito theology is hypostatic union. Hypostatic union. Nilarom na yung terminology. Oo. Abot ko na siya ng spelling. I-google na lang niyo ba na magsayop. Diri hap 100% kabugusan. Pero man mo united. Oh yes, united. Oo. So ito tawag nga nature and essence of Christ Jesus. So iba nga verse na makikita natin na Christ know all things. Makita natin nga diyan kita John chapter 2 verses 24 to 25. John, hay ka na John. Kasunod nilo. Verse 24 to 25. Sige, Ma'am Regine, punada ka na. To 24 to 25. But Jesus on his part did not entrust himself to them because he knew all people and needed no one to bear witness about men, for he himself knew what was in man. Di ba? So, showing God's Christ's divine nature. Para siya at God the Father knows the secret. So, amo gyapon ni Christ. So, makikita natin pagiging Diyos ni Jesus. Na-miss nga niya ko si Ariel, paano yan nakaiwas sa Iglesia ni Cristo? Diba? Kay usa nga doctrine di ba nera? They don't believe na Jesus is 100% God. Damuan ko niya. Na? Damuan ko niya na dito na kasimbahan niya.
pag yan nadanagan pa. Ano, biblical na. Oh. Oh. Nasa ko lang. Pero may nag-share na ako na mapipil mo talaga kung nabigyan ka comments. Yes. Si Jesus na kung siya is the history niya. Yes. So, Ako na pumalia si Pastor Lone. through other pastor, to teacher, Bible study, ikilala natin ni Lord. So, amin niya, last verse nga, nagpapatunay nga Jesus know, chapter 4, John, verses 14 to 18. Sige, ada ka na, Ma'am Ruby. Ikaw na lang pa magbasa. Chapter 4, verses 17 to 18. Si Lord to. Wala. Hmm. I have no husband. Ako na? Oo. I have no husband, she replied. Jesus said to her, you are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true. So, ito yung verse is ang kaistorya niya ang Samaritan woman by the well. Diba? So, amo ito nga naaroyan ko, and then nabaro Jesus Christ ang baka ng woman niya may 5 ganyan nga. 5 or unom nga husbands. 5, diba? Marami na sa... Diba? Very... So, nagko-ini nga babae, nagko-commit talaga ng adultery. Oo. Diba? Ibig sabihin, why niya pinakasalan? May kaya din mga Oo. Yes. So, Ano yung husband? Kaya pero pagkitaan Diyos, husband ni Christ, diba? Bisan ni ritually kasal. Pero ang pagkuha ni Jesus is husband na niya. So, amin niya, makikita natin na ang woman, bisan first time niya nakita, maaram na Jesus. Nga na niya mga, same gihapon ni hidden secrets. Maaram igadit aton mga sin, nga di rin maaraman ni mga tao. Also, Christ gihapon. That's why ang judgment ni God is properly false. False. Nahulog ba? Kung mag-impose si God in judgment, it is 100% correct. Kay God's know the secrets of men. So, gipakita na gapito ni Christ. So, ama ito nga kuan, bisa na naton motives, maaram ito hi Christ, motivate aton heart. So, amin ito yung pan naton. So, ini ang big summary lang niya. In this passage, it teaches to us about the sovereignty of God through His universal judgment. Okay, may sovereignty ni God through His universal judgment that all are under His tribunal. It also teaches us also about by Mosaic law that through our works alone we cannot be justified before God, for we are sinner that needing a savior, and that is the Lord Jesus. It also give an urgency to believe in the gospel of Christ Jesus for God's people justification before God. So, amin niya, yung kukuhan natin dito is, yung tututduhan natin ni Apostle Paul na diri kita magiging matadong under Mosaic law. Kay perfection, obedience, in perfection, it requirehan Mosaic law. Okay? So, we need Jesus Christ. So, that's why we become not on righteousness before God, it is Christ's righteousness. So, nagkadahin substitution na natin gini-study nga ni Messiah na suffering servant na he is being crushed, di ba? Upon him, the Lord laid the iniquities of us all, laid on him. So, Jesus Christ, ginkuha niyan, Diyos, ginparusahan niyan, Diyos as sinner. Yeah, ginkarawat ni Jesus Christ ang naton state bilang sinner so that aniya righteousness may nga diha aton. Okay? So yan na, we stand God before God righteous. Pero ito nga righteousness di rin natin kang aton tikang kan Jesus. Si Jesus ang nag-cover ito ha. Kaya na kita matadong atubangan ng Diyos. So yan na, bisan kita nagsisinipyat-sipyat, 100% matadong lagi kita Diyos. Pero amat yan, highlight ini is urgency to have faith in Jesus. Diri ka mag-relyhan imo work.
diri ka mag-boast or magkadan confident iti mo kalugaringon obedience na magiging just ka or makakada kang justification through your own effort. You need Christ Jesus. Kasi kung mag-rely ka fail ka talaga. Okay? Any comment, question? Makan magihaman kita ngayon. Waray? Clarification, Meda? Meda kita clarification? Waray? So, klaro ba? Sige, reflection. Meda ba ka mo nabaruan? Sige, waray lang taragihi. Ulit. Sige, ito. Wala, waray kayo kita CR break. 2 minutes CR break, ano, ba reflection. So, amin na taton lesson yan na is all humanity is under God's judgment. Amin tayo, including the people who don't know Mosaic law, the Gentiles, including the people who know Mosaic law, the Jews. God's law is universal. Okay? The righteousness within the law. So, amin naton kuan. The righteous in Mosaic law, in the Mosaic law are those who do it, not hearers. Kailangan doers. So, number 2, God instilled in humans His righteous judgment and sovereignty. Because God has placed the knowledge of His judgment within man, he may understand it, but cannot fulfill it perfectly. The Mosaic law requires perfect obedience from man. So, amatiya. And then number 4, through the gospel, the day of judgment by Christ has been revealed. Christ see and know all things about us. So, amatot ko natin outline and summary. Okay? Reflection. Ay, Ma'am Ruby. Sige, Ma'am Ruby. So, albagat, gin-emphasize la si Sir ni Lord niya, I am the way. Yes. Tama. That gin-explain niya da thoroughly kay ano ako agyan para kan God. Yes. God the Father. But ang nagkakatuan, ano kung baga, puntuhan message na. Amen. Tama. Oh. Thank you, Ma'am Ruby. Nice. Selfie, dapat ko 10 points. 10 points. So, 10 points plus 10. times 10. Damo na yung tiya points. 40 katakot for every other week lang yung po. Sige, hinot-sunod. Ikaw po, Ma'am Lizelle, may naka-reflection. Nag-loading pa. Naglo-loading pag yapi, Ma'am. Pero si Taon, kanina naglo-loading pa. Ikaw, Ma'am Regine. Sige, Ma'am. Ikaw, Ma'am Mami, may naka na. Reflection. Ano naman nagtugin din? Kabay ito na akong answer. Kaya nangalimot lang din ako. Kaya natawag ka. Natawag ka, Jay. Ayaw pagtatawa, Regine. Para Sino yung ako? Waray. Tuyoti. Sige, babalik na lang kita kan Ma'am Mami. Respect elders ba ya? Oo. Babalik kita iya pagkapan mo. Kaya may naguna-una pa iya. Oh, sir pa ni Ma'am Rodi. Sir, hindi. Sige na lang. Sige, Ma'am Regine. Anak ko na tagtong kahit hindi ko ang yakan ni Apostle Paul na ano ba? Kuan, dere natin ma-attain na natin salvation kung pinagilabahan bukas na natin or kumbaga dere natin ma-attain na natin salvation bisan maarang kita kung musiklo or bisan nagtuhan mag-aram na musiklo nanahan niya na nga diri maarang at tumatay bagan bisan anong aton pagbuhat but diri ba na matern efforts or Yes. aton kung ano konsensya ngadto kung diri kitahan naton faith tas ano dito
Tapos, banayan ka na ito nga. Natataphan ko ka mo, Itong, ang mga nito na nayakan niya, di ba, nayakan na, baga no, waray exemption na ito, ang judgment ni Lord. Yes. Bisan ang natupaan mo siklo, tas ang dere maaramhan mo siklo, waray exemption. Tas dere natin mati na natin salvation regarding mo natin our effort or ano natin ng mga good works. Mm. So, bagad din i-emphasize niya nga ito, baliwaray ang natin na, kumbaga ang natin mismo kung sa labang nga effort, kung wala kita nga ito, balikan ng Lord, kita relationship nito, i-uray natin faith. Kaya maabot ang time nga, tanan kita, kung basan pa, universal ang i-judge mo, nga tanan kita i-judge mo, pag-abot ang saktong iyapan mo pag-judge. Yes. Amen. So, kung habang may dapat tayong hinatag ato ni Lord, magbalik tayo. Balik loob na. Yeah. Yes. Go to Christ. Amen. Sige. May dana Ma'am Ami? May dana. Anak, kung liwat coach, Mm. ini nga last verse liwat. Sige po. Ay natin last verse, secrets of men. Mm. Parang ni Stephen God, di natin mga secrets, bisan nakalusot kita ha, aton mga ikasitawa, aton mga quad, Mm. aton environment. So kita mismo, aton kalugarigon, marang gapon kita at aton kamutangan. Yes. Oh, yes. Kumbaga ikaw, makakakuha ka kasi sarili. Kunain ka, good. So, ganito. Tapos iniliwat nga, pagkakaada ni may conscience ba? Mm. Yan escape kan God. Naglanay ako. Kay damo ka dito yan na ikakakakuan na yan. Mag-attend ako. Dida bangin ako sugarang hini. So gabay ako anay umiwas na anay. So higad. Sige gab ito yan na ikuan na iya. Kadit na kanil. Pero si iya lot sige ang kuan. Pero yung hindi ako undangan. Hindi kagap yung undangan pag-angko. Mamahanga di kay Marta niya. As sister. Ano ito? Regarding gapon ng mga secrets. Ano man yung sikreto ni mo din eh. Dili na. Nabagaroan ni ko siya. Nabagaroan ni Regine. May mga sipiyas, good ano. But, iya ko Confirm. dito ay. Iya kasi mahimin pa. Oo, bisan. No, ito I know pa what's no any secrets can God can learn. Kami rin si Sir nga oray ko no aso nga na. Still uto. Ano Inikat. ito. Hindi niya ibabaw ang kalibutan. Pwede Daan man kita karit. Kakarito. Mga sala. Magabot dito iya. No one can escape. Yes. Ikaw po ngayon dito dama na tuwan, enumeration. Tapos ikaw dito damo. Tapos makita mga book. Glory hallelujah. Isa naman lang tikyay lang mga tuwan. Para lang pilido. Para ikaw din niya. Para ikaw yan na. Bagat itatago Okay ka. Naku, ang kaman. May faith ka man. Mm. Nag-expect ka nga ato ka book of knowledge. Ikaw pagkita niyo kay waray ka. Oo, amo lang. Sa bagat thanks sa kaya kung bakit naman kung bakit naman dahil kinabuas ba yung kuko bakit na kayo chance pa ito magbago. Amen. Closing prayer kita. Let's pray. Ngayon na ito mata. Dear Heavenly Father, we praise you, we honor you, because you are sovereign, you are above all, you are in authority of all your creation. Father, we give you praise, we give thanks to you for the salvation that you have given to us through your Son Jesus Christ, that you teach us based on passage na maginhatagabon na diri kami magiging matadong, pinaagin namon kalugaringon, or pagsunodhan balaod na adakan Moses, pero magiging matadong kami, pinaagihan namon pagtuo nga dahan amon manunubos nga imubugtong nga anak ni Jesus. Inaampo ko Dios nga ikaw ang hinay-hinay nga maghatag amon pag-intindi nga kalambrag, nga nagaampo gihapon ako nga i-bless mo pa Engineer Dino, iyan negosyo na tagaan mo yahin
ma-open ng mga projects para makasustain iti business nga makabulig iti mga employees nga dahil construction firm. Yan ikaw gyud maghatag kan Engineer Dino hin wisdom and courage and knowledge pag administrative ini nga kuan nga niya negosyo pagpadalagan kung ano niya ni nga negosyo buligan mo yang makahataging glory truhan business na may adaya ini nga kalipayan ginampo ko gyapon Hira Ma'am Lisel, Ma'am Ruby, Ma'am Ami, Ma'am Regine and Ma'am Mia nga ikawan paday maghatag hayran maupay nga lawas para yoran sakit tagaan mo rahin kusog hayra trabaho protection hayra trabaho ngan wisdom gihapon ngan knowledge hayra trabaho ngan salamat gihap na ikaw na diri mo hiragin papabayan gihapon era spiritual life na ikaw ang naghahataghin pagtubo pag-increase sa era faith salamat ani mo faithfulness haamon ngan ginampo gyap namon ang waray pa dinhi like na brother Elmer ngan iba nga ikaw pa dahil mag-bless sa era tagaan mo rahin buligan mo hirat era ginatubang yan nga mga problema tagaan mo ran kusog ng solusyon ngan ikaw lagyapan padayon na mag-touch at irahon hairahon na mag-abret era kasing-kasing nga makaintindi nga maghatag irahin oras ngan kusog para haimo pag-araman imo pulong ngan imo kaburton ngan pagkilala imo pinagini nga Bible study. Nagaampo ako nga ikaw maghatag hin protection na spiritual life nga diri kami madarahan mga pagsulay kalaban or among kalugarigon na mapaharayo kami haimo makurit kinabuhi nga waray kami haimo o Dios. Nagaampo ako nga ikaw padayon magbuli ka amon na magkahatag kami haimo himaya and pasindungog haimo. Salamat hanimo kaupay ikaw ang padayon mangibabaw mo na kasing-kasing. Salamat hini nga fellowship, salamat hini nga pag-bless mo, hini nga amon pag-aram yan na. We pray this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So, amat ya. Actually, amat ang pahabol nga iyap. Ito nga, ang mosaic law, ang iba kasi, na-misuse la nera. They use it for justification. Ang mosaic law. Kinlang mo din nga mosaic law.